ତନ୍ମୟୀ କୁର୍ମା ଆଜିର ବିଜ୍ଞାନ କାଳାଂଶକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କାଳାଂଶ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମନାଦ କରିବା। उद्भिद खाद्य प्रस्तुति समय क्यों गैस छाड़े? अम्लजान। श्वासक्रिया समय क्यों गैस छाड़े? अंगारकाम्ल। उद्भिद श्वासक्रिया समय वायुमंडल को जेतिकी परिमाण अंगारकाम्ल छाड़ी थाए, खाद्य प्रस्तुति समय ताठार बहुत अधिक परिमाण अम्लजान वायुमंडल को छाड़ी थाए। तेणु वायुमंडल में अम्लजान परिमाण कमे नहीं। जदि उद्भिद संख्या कमिजिब ताहले कौन हेबो? उद्भिद संख्या कमिगले वायुमंडल में अम्लजान परिमाण कमिजिब एवं अंगारकाम्ल परिमाण बढ़ीजिब। उद्भिद उच्छेदन प्रक्रिया रे वायुमंडल को जलीय बाष्प छाड़ी थाए। सेही जलीय बाष्प वायुमंडल को जाई मेघ सृष्टि करथाए एवं मेघर वर्षा होइथाए। एपरि भाबे उद्भिद वर्षा हेबारे सहायता करे। जदि उद्भिद संख्या कमिजिब ताहले वर्षार परिमाण मध्य कमिजिब। उद्भिद वायुमंडल को ठंडा रखिथाए। जदि उद्भिद संख्या कमिजिब ताहले वायुमंडल तापमात्रा मध्य वृद्धि पाइब। उद्भिद वायुमंडल को अम्लजान गैस छाड़ी थाए एवं वायुमंडल अंगारकाम्ल गैस को ग्रहण करथाए। जदि उद्भिद संख्या कमिजिब ताहले वायुमंडल थिबा अम्लजान परिमाण कमिजिब, अंगारकाम्ल परिमाण बढ़िब। अंगारकाम्ल परिमाण बढ़ले वायुमंडल कौन हेबो? दूषित हेबो। जदि एपरि भाबे उद्भिद संख्या कमिजिब ताहले पृथ्वी पृष्ठर जीव जगत मध्य लोप पाइजिब। उद्भिद आमर अनेक उपकार करिथाए। सेहीपरि प्राणी माने मध्य आमर उपकार करिथांती। आज आमे पढ़िबा प्राणी माने आमर कौन कौन उपकार करंती। तुमे दैनंदिन जीवन रे केउ केउ प्राणी मानकु देखो? गाई, कुकुर, छेली, मेंढा। एही सब प्राणी माने आमर किछि ना किछि उपकार करिथांती। गाई ठारू आमे कौन पाई थाउ? क्षीर। क्षीररु विभिन्न प्रकार द्रव्य प्रस्तुत होइथाए। गाईर गोबररु मध्य जाळेनी प्रस्तुत होइथाए। महुमाछी। महुमाछी आमर कौन उपकार करे? महुमाछी फुलरु तार खाद्य संग्रह करिथाए। महुमाछी फुलरु रस संग्रह करिथाए एवं सेही रस महुरे परिवर्तन होई महु फेणारे साइथि होई रहिथाए। आमे सेही महु को खाद्य रूपे व्यवहार करिथाओ। महु फेणारु महु बाहर करदेला परे सेही महु फेणाटी को महम प्रस्तुति मध्ये व्यवहार करा जायथाए। महुमाछी ठारू आमे कौन पाई थाउ? महु। महुमाछी जेतेबेले फुलरू महु संग्रह करिथाए सेतेबेले से गोटे फुलरू अन्य फुल को जाइथाए। एही समय महुमाछी पराग संगम प्रक्रिया रे सहायता करिथाए। पराग संगम प्रक्रिया रे कौन होइथाए? फुलरू फल होइथाए। महुमाछी हमको कौन देइथाए? महु एवं पराग संगम प्रक्रिया रे सहायता करिथाए। वज्रकाप्ता। एही प्राणीर शरीर ऊपर भाग रे तुमे कौन देखि पाउछ? एगुड़ी को काती कहा जाए। एही वज्रकाप्तार कातीरु मुदी तैयारी होइथाए। सेही मुदी रे औषधीय गुण थाए।
ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତିରୁ ମୁଦି ତିଆରି ହୁଏ। ସାପ ସାପ ଆମର କଣ ଉପକାର କରେ? ସାପ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିଥାଏ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କରିବା ଫଳରେ ସେହି ବିଷ ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସାପର ବିଷରୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସାପ ବିଷରୁ କଣ ହୁଏ? ଔଷଧ। ହେଉଛି ଏଣ୍ଡି ପୋକ। ଏହାର କୋଷରୁ ଟସର ମିଳିଥାଏ। ସେହି ଟସରରୁ ଟସର ଲୁଗା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ଏଣ୍ଡି ପୋକ ଠାରୁ କଣ ମିଳେ? ଟସର। ଶାମୁକା ଶାମୁକା କେଉଁଠାରେ ମିଳେ? ସମୁଦ୍ରରେ। ଶାମୁକା ଭିତରେ କଣ ଥାଏ? ମୁକ୍ତା। ସେହି ମୁକ୍ତାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ। ଶାମୁକାରୁ କଣ ମିଳେ? ମୁକ୍ତା। ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ କଣ ମିଳେ? ମାଂସ। ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଠାରୁ ମାଂସ ମିଳିଥାଏ। ଗାଈ ଏବଂ ମଇଁଷି ଠାରୁ କଣ ମିଳେ? କ୍ଷୀର। ଏହି ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଏହି ସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଥାଉ। ମହୁମାଛି ଠାରୁ କଣ ମିଳିଥାଏ? ମହୁ। ମହୁ ବାହାର କଲା ପରେ ସେ ମହୁ ଫେଣାରୁ କଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ମହମ। ବଜ୍ରକାପ୍ତା କାତିରୁ କଣ ତିଆରି ହୁଏ? ମୁଦି। ସାପ ବିଷରୁ କଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଔଷଧ। ଏଣ୍ଡି ପୋକ କୋଷରୁ କେଉଁ ଲୁଗା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ? ଟସର ଲୁଗା। ଶାମୁକା ଭିତରୁ କଣ ମିଳିଥାଏ? ମୁକ୍ତା। ଛେଳି, ମେଣ୍ଢା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କଣ ପାଇଥାଉ? ମାଂସ। ଗାଈ, ମଇଁଷି ଏମାନେ ଆମକୁ କଣ ଦିଅନ୍ତି? କ୍ଷୀର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଘର ଜଗିବା। କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ ଘର ଜଗିଥାଏ? କୁକୁର। ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା, ଜିନିଷ ପତ୍ର ବୋହିବା ଏହି ସବୁ କାମରେ ମଧ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ଘର କାମ ହେଉଛି କେଉଁ ପ୍ରାଣୀ କେଉଁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ତାହାର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।